बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं मोहम्मद शुएब यार खान। इस प्रोग्राम में हम जिक्र करते हैं आज आने वाली अहम खबरों के हवाले से और उस पर तज्जिया लेते हैं। हमारे साथ मौजूद होते हैं गेस्ट। आज मौजूद है हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट कैसर महमूद साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कैसर साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसर साहब, आज तो बड़ी खबरें, जिस तरह से हम पहले भी बैठे थे और कौमी बजट पेश किया गया था। सिंध असम्बली में बजट सूबाई वजीर खजाना सैयद मुराद अली शाह ने पेश किया। बजट तकरीर के दौरान सूबाई वजीर जैसे सिंध असम्बली का बजट जो है और पंजाब असम्बली का कल जो है बजट पेश कर दिया गया, किस तरह से देखते हैं? पहले हम बात करते हैं सिंध असम्बली के बजट के हवाले से। नाज़रीन, ये खबर शामिल कर लेते हैं जिसमें कहा गया है कि तनख्वाहों में 15% इजाफा और पेंशन में 20% तक इजाफे और कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। जैसे बात ये हो रही थी कि सिंध असम्बली में नया टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस के लिए 30 अरब 47 करोड़ रुपए और रखे गए हैं, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके हवाले से गाड़ियों की ख़रीदारी के लिए 51 करोड़ 98 लाख रुपए मुख्तस, रेंजर्स के लिए 1 अरब 16 करोड़ 59 लाख 74 हज़ार रुपये रखे गए हैं। जेल खाना जात का बजट 1 अरब 97 करोड़ 34 लाख 7 हज़ार रुपये रखा गया है। IG ऑफिस के लिए 2 अरब 21 करोड़ 49 लाख 76 हज़ार रुपये मुख्तस किए गए हैं। सिंध पुलिस की जो के हवाले से बजट में जो इस्लाहात आई हैं वो मैंने आपको बताई। इसके अलावा आटे पर सब्सिडी दी जाएगी, 1.5 अरब रुपए के आटे पर भी सब्सिडी दी जाएगी, जो एक बहुत बड़ा इशू है। तो कैसर महमूद साहब, किस तरह से देखते हैं सिंध असम्बली के बजट को? अगर हम बात करें कि जिस तरह से अनाउंसमेंट हुई है, क्या इम्प्लीमेंट हो सकती हैं? देखिए, सिंध असम्बली का बजट जो रवायती बजट साजी का जो तरीक़ा है हमारे मुल्क में उससे मुख्तलिफ नहीं है। इसमें कोई नयापन नहीं है और नया टैक्स न लगाना भी जो है वो कोई ऐसी बात नहीं है जो पहली मरतबा हो रहा हो। सूबाई हुकूमतें आम तौर पर और सिंध हुकूमत को मैंने ख़ास तौर पे ये नोटिस किया है कि वो नए टैक्स कोई इंट्रोड्यूस कराने से गुरेज करती हैं ताकि सूबे में आवाम पर बोझ न पड़े, या कम अज़ कम जो पॉपुलर गवर्नमेंट्स होती हैं या जो भी गवर्नमेंट होती है वो ये कि उसे तनकीद का सामना ना करना पड़े, और वो अप्रोच तो इसमें नज़र आती है। फ़र्क सिर्फ ये है कि पहले के मुकाबले में अब सूबों के पास वसाइल ज़्यादा हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पर अपने लिए मनसूबाबंदी कर सकती हैं, और उन्होंने यकीनन की भी होगी। मनसूबाबंदी जो होती है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन पूरे साल में उस पर जिस तरह से अमल दरामद किया जाता है जी, उसकी अहमियत सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उन पैसों को जो आपने किसी भी मद में मुख्तस किए हैं जितना बेहतर तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसके उतने ही बेहतर नतायज आप सूबे और सूबे के अवाम के लिए ले सकते हैं। जो इशू हमेशा रहा है इस मुल्क में, और सिर्फ सिंध का नहीं है, पूरे मुल्क का इशू है, वो है गवर्नेंस का, कि जो भी वसाइल होते हैं उनका उस तरह से इस्तेमाल जो आवाम के फ़ायदे के लिए हो, जिसके तवील मियाद असरात मुरतब होते हों, चाहे वो तालीम का शोबा हो, चाहे वो सेहत का हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट का हो, वो अभी हमारे मुल्क में नहीं है और हमारे सूबे में भी नहीं है। लोगों को यही शिकायत होती है कि सरकारी रकूम जो इस्तेमाल की जाती हैं दरअसल वो उन कामों पर खर्च नहीं होती बल्कि खुर्द-बुर्द की नज़र हो जाती है, तो आवाम उससे वो फ़वाइद हासिल नहीं कर पाते, लोगों को वो फ़ायदे नहीं मिलते जो कि होने चाहिए। फिर उसके साथ साथ जो मंसूबे होते हैं उन मंसूबों पर जिस तरीके से काम होना चाहिए और उनके जो मुआशी फ़वाइद आने चाहिए सूबे और सूबे के अवाम के लिए, वो अभी तक हम महरूम में देखने से बहुत कम चीज़ें ऐसी हमने देखी इस हैं। दफ़ा पहली दफ़ा 18 तरमीम के तहत सूबाई खुद मुख्तारी का जिक्र हुआ, सूबाई खुद मुख्तारी दी जा रही है। आप समझते हैं ये सूबे से इस तरह से टैकल कर लेंगे क्योंकि पहला साल है? देखिए, सूबाई खुद मुख्तारी कहलाता है, ये तो सूबों को माली तौर पर खुद मुख्तार और अपने वसाइल यानी जो वसाइल जमा हुआ करते थे उसमें अब बराह रास्त सूबों का किरदार जमा करने में भी और इस्तेमाल करने में भी बढ़ रहा है। हमें तो जो पुराना निज़ाम था जो अब तक चला रहा था उसको भी हम ठीक से अमल दरामद करने से कासिर थे, उसी के नतीजे में हमारे बेशुमार मसाइल हैं। सूबे, ये अच्छी बात है कि ये काम किया गया है और इसके ज़रिए बिलाखिर सूबों को अपने तौर पर माली इस्तेकाम हासिल करने में मदद मिलेगी, बशर्ते कि वो अपने यहाँ नई जिम्मेदारियों को संभालने और उनके एहसन तरीके से करने के लिए, उन कामों के लिए एक निज़ाम वज़ा करें, ऐसा निज़ाम जो वो ज़रा उसके तकाज़े भी पूरा करता हो, तरक्की के तकाज़े भी पूरा करता हो, वसाइल के उसूल के तकाज़े भी पूरा करता हो, उसमें कमज़ोरियाँ और ख़ामियाँ दूर करें, क्योंकि अब बतदरीज सूबों पर ज़िम्मेदारी तमाम मामलात की बढ़ती चली जाएगी।
جیسے جیسے وقت، ابھی تو پہلا سال ہے، بہت ساری چیزیں ابھی بالکل کہیں وجود نہیں ہے ان کا، دھیرے دھیرے وہ چیزیں سامنے آنا شروع ہوں گی، ان پہ کام ہونا شروع ہوگا. لیکن اگر صوبے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار نہیں کریں گے تو پھر شاید صورتحال اس سے زیادہ خراب ہو جتنی ماضی میں ہوا کرتی تھی. اچھا، ایک بات اور ہے، یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل چیز ہے جو ایک عام آدمی جاننا چاہتا ہے. آپ نے کہا کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا، ہمیشہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، یہ مراعات دی گئی، یہ ہمیشہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہیں، دیگر باتیں آپ نے کی، یہ ہمیشہ ہوتا رہے. لیکن پھر عوام کیوں ہر وقت روتے رہتے ہیں کہ مہنگائی بڑھ گئی؟ یہ کون سا پروسیس ہے جس کے تحت جو ہے یہ مہنگائی کا جو طوفان ہے، مہنگائی کا جن جو ہے دن بدن جو ہے طویل ہوتا جا رہا ہے؟ دیکھیے، مہنگائی ایک پورا علیحدہ سے موضوع ہے، اس کا بجٹ سے تعلق ہے، صوبے کے بجٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس طریقے سے بجٹ کے بہت سے اقدامات ہوتے ہیں جس کا اثر پڑ سکتا ہے اور پڑتا بھی ہے، لیکن مہنگائی کو اس کے صحیح پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے. اگر آپ کے ملک میں تیل مہنگا ہے تو دنیا بھر میں تیل مہنگا ہے اور آپ اپنی ضرورت کا 80% تیل درآمد ہی کرتے ہیں. یا تو آپ کی ڈومیسٹک جنریشن اتنی ہو جائے، اتنی پروڈکشن ہو جائے کہ آپ بہت سارے اس کے اوپر لوگوں کو رعایتیں دے سکیں. اگر آپ کو درآمد ہی $100 پہ کرنا ہے تو آپ $50 پہ یا $70 پہ نہیں بیچ سکتے. اس کا اثر جو ہے پھر وہ تمام چیزوں پر پڑتا ہے. اسی طرح ساری چیزوں کو آپ دیکھ لیں، اگر زرعی پیداوار آپ کے یہاں کم ہوتی ہے، گندم کم ہوتا ہے، امپورٹ آپ کرتے ہیں، تو جو امپورٹ کی جو پرائس ہے وہ آپ پے کر رہے ہوں گے. اب دو صورتیں ہوتی ہیں مہنگائی روکنے کی، یا تو گورنمنٹ کی فائنینشیل اسٹرینتھ اتنی ہو، گنجائش اتنی ہو اس کے پاس کہ وہ اس طرح کی ضروریات کو سبسیڈائز کر سکے کہ ٹھیک ہے 4 روپے کی ہے لیکن ہم 3 روپے کی دیں گے، 1 روپے گورنمنٹ پے کرے گی سبسڈی کے طور پر. اب وہ تو حکومت کی اپنی حالت خراب ہے، اور بین الاقوامی جو معاشی انتظام کا طریقہ کار ہے، خاص طور سے ایک ایسے ملک کے لیے جس کو کہ غیر ملکی امداد اور قرضوں پر انحصار زیادہ ہو، اس کے لیے یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ قرض دینے والے اس کی سبسڈی کو بھی قرض کے ذریعے پورا کریں. ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ سبسڈی ختم کریں، چیزوں سے کی قیمتیں پوری وصول کریں تاکہ آپ کے خسارے کم ہوں اور آپ ہمیں ادا بھی کر سکیں وقت پر. تو اس لیے اس کے بہت سارے ڈائریکشن ہیں. اس کا اس بجٹ سے کوئی تعلق نہیں، بجٹ سے تعلق نہیں. فار ایگزامپل بات یہ ہے کہ پھر عوام کو اناؤنس کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے بجٹ کو. آپ کہہ رہے ہیں بجٹ سے تعلق نہیں. جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، اگر 15% ایک سرکاری ملازم کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا گیا، پینشن میں 20% اضافہ کر دیا گیا، اس قوم کے اندر، اس عوام کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو سرکاری ملازمین ہیں؟ سرکاری ملازمین کی مراعات کی تو ہمیشہ بات کی جاتی ہے، لیکن جب ان سے کام ڈلیور کرنے کی بات آتی تو وہ نہیں کر پاتے. آپ پھر کہیں اور ایک جگہ سے اچھل کے دوسرے چلے گئے. وجہ یہ ہے آپ یا تو 15% کی بات جو کر رہے ہیں، میں صرف اس لیے کر رہا ہوں بجٹ میں اناؤنس کیا نا 15% کا ذکر. اگر یہ 15% کا اضافہ نہ کریں تو کچھ تو اس سے بھی فائدہ ہو جائے گا. دیکھیں، یہ سرکاری ملازمین کو عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ مارکیٹ میں جو اسی طرح کے کام کرنے والوں کے جو کیا کہنا چاہیے آمدنی ہے ان سے کم ہوتی ہے. اور دوسرے ایک اور پورا طبقہ ہے کہ جو ویسے ہی بہت ہی کم آمدنی پر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے سے جہاں ایک بات یہ طے ہے کہ بہت ہی کم آمدنی والا طبقہ ہوتا ہے یہ جنرلی، اس کو تھوڑی سی سہولت ملتی ہے. دوسرے پھر انفارمل سیکٹر میں جو بے تحاشا لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں، ان کے لیے اس بات کا امکان پیدا ہوتا ہے کہ وہ پش کر سکیں، ان کے مالکان سے اپنے لیے بہتر بارگین لے سکیں کہ جی تنخواہ میں سرکار نے اضافہ کیا، اس نے 15 کیا، آپ 10 تو کر دو صاحب.